I dobro jutro ljudi, dobar dan, dobro večer, zavisno kad me gledate, upravo sam došao iz teretane i sad ću lijepo da vam napravim ove kolačiće, kao što sam već rekao, imaju dva veoma slične konstitucije ili sastojaka, tako da ajmo odmah to krenuti pa ćemo onda da pričamo o holesterolu koji ja imam povišenom, koja ljepota, nimalo me to ne izluđuje. I onda će, to je to, ajde vidite prvo recepte. Prvo što vam treba za ovaj recept jeste 70 grama integralnog brašna. A brašno koje ja koristim je evo ovo ovdje, to je integralno pšenično da budem tačniji. Zatim vam treba jedno jaje. Mlijeka sad nemam pojma, ja koristim ovo, nije bitno koje mlijeko, nego samo hoću reći ne znam sad tačno koliko ću staviti, lupam otprilike 100 ml, ali evo vidit ćemo kad budem sipao. Ja volim staviti malo arome vanile, evo vidite, znači čisto neko da se osjeti, da zamiriše. I ono što ja uradim jeste da dodam u ove ovdje tabletice, znači ove 0 kalorija što imaju za dijabetičare, u njih istopim sa vrućom vodom. Eto, to je to. I sad kad se ona istope, onda i njih stavim vamo zajedno u ovu smjesu sa svime ostalim. Sad vi ganjajte gustinu smjese kako hoćete, ali ovo vidite kako je ovo otprilike kad budem sipao, ja ću to opet pokazati, zavisno koliko želite da bude tanka, debela, rijetka ili kakva već vaša palačinka. I ovdje nije bilo 100 ml mlijeka, bilo je manje zato što je bilo i jaja, pa onda nema potrebe. Sad što ja volim da uradim jeste da stavim ovako ovaj papir za pečenje i onda na to ide smjesa od palačinka i to radim samo s ove strane, a kasnije preokrenim palačinku samo zajedno s ovim papirom, jel? Ovo uzmete malo raširite. Eto tako, ja to ne ganjam da bude pravilan oblik, nego samo onako malo rasprostranim i to je to, peče se, onda prevrnete papir kada bude spreman i to je gotova palačinka, znate kako se peče je. Sad vidite kako mogu ovo da zavučem, znači da se već odvaja, gore je malo potamnulo, znači da je vrijeme da se prevrne. Voila! I evo ona je gotova, lijepo je samo uzmete, evo, i prebacite, BOOM! I kad to odradite, onda postupak ponavljate opet s ovim istim papirom, ukoliko budete na papiru radili kao ja, dok ne potrošite smjesu i onda možete žderati. I to je to, dobijete ove ovako malo deblje, 4 više tortiljice nego palačinke, ali eto slatke su pa zato da sam ih napravio tanjim, da sam ih bolje umijesi, bilo više ko palačinke, ali ja ovako volim jer sam ih onako već zasladio. Što vam treba za ovaj recept, za ove gurabije? 150 grama integralnog pšeničnog brašna, jedno jaje, 100 grama ovog ovdje proteina, znači grčki high protein, visokoproteinski, 9 grama proteina u svima, 1,5% mliječne masti. Eto, čisto da znate ukoliko je neko slijep, da zna. Ide kaščica ova jedna čajna praška za pecivo, ide po želji vanila arome i ovdje imam, vidite, ove tabletice, hoće li se moći, ove tabletice s 0 kalorija, ove za dijabetičare, njih uzimam 20 i njih ću samo malčice vode istopiti, znači koliko stane u ove dvije kašice, znači samo toliko čisto da se istope i onda idu svi mokri sastojci zajedno, a vamo malo prstohvat soli, ovo i prašak. I to kad umutiš i ovo kad umutiš, sve spojiš, da vam sad ne snimam, znate kako to ide. Evo vidite kakva je ova smjesa. Znači ovako ostaje otprilike na kaški, može ona biti i kašica, može biti i suvlja, pa da možete rukama da je mijeljate, ali ja ću tu samo ovako staviti jednu gromadu na papir za pečenje, koju sam ovdje pripremio i to je to. Evo vidite kako izgledaju, znači ima 8 komadića, možete vi veće, manje, možete ih više spljoštiti ili manje, nije bitno, uglavnom tako izgledaju, idu na 250 zagrijanu rernu. I onda čim ih stavim spuštam na 200 i tako pečem, pa reću vam koliko mi je dugo trebalo. To je to, gurabice moje. Evo vidite kako su ispale, znači malo dobiju boje, možete ih možda manje peći ukoliko želite. I ovako sam ovdje presjekao čisto da se vidi malo i sredina. I to je to, sad koliko ovdje trebalo, malo sam opet pri kraju pojačao na 250, čisto da ih zapečem malo, pošto ja tako volim. Tako da je sve u svemu trebalo 15 do 20 minuta, prije oko 15, ali može zapravo i 20, jeste. 20 minuta i to je to, eto, ugađajte sebi, ugađajte. I tako, eto, vidjeli ste kako sve izgleda, hajde sada da pričamo o kolesterolu. Meni je ustanovljen kolesterol prije 2 mjeseca, nešto manje od toga.
i odtad sam izbacio sve nezdravo iz svog života. Bukvalno. Dakle, šta sam prije toga jeo? Doručkovao nikad nisam. Jeo sam ručak, to je bilo iole zdravo, tipa meso, neko povrće, poneka salata. A večera mi je bila uvijek bijeli hljeb, majoneza i salama. To mi je svako večer bila večera, tako volim, to sam uvijek jeo kao dijete, tako da mi je ostalo, šta ću, ubijte me. I naravno, kile slatkog, od ručka do večere, do posle večere, sve slatko, bar neki pol kile nečega, čokolade, sladoleda, nije bitno. Šta je god vam pali na pamet, ja sam to jeo. I to mi je bilo nekih, te slastice, te slatkiš su mi bilo oko 40% kalorija dnevnih. Ja vam to garantujem, znači kad sam počeo računati, tu je to bilo. Previše užas. I onda sam lijepo otišao kod doktorice i ona kaže, Boga me, malo ti je povišen holesterol, šta treba da radiš sad? Da ti ja kažem. Kaže, sve ono što šušti kad kupuješ nemoj jesti. Šta je po ti mislila? Čokoladice i sve tako što dolazi slatko, oni snack, kako se zovu, grickalice, to izbacite. Dakle, ono što utiče na holesterol jeste šećer, ali ne samo šećer, nego kao transmasti, čokolade, znači bukvalno to sve slatko što kupujete. Sad, ukoliko ćete jesti, lupam, jedna jabuka ima šećer, ali to je voće i ono nema holesterol i ono neće na vas uticati. Sve te prerađevine, tipa salame, viršle, sve to što nije jedan sastojak, nego ima mnoštvo drugih kojih ne znate ni šta ima u sebi, koliko hemije, čega sve od životinje, to ne treba jesti. Mislim da to svi znamo, ali eto kada pričamo o holesterolu da se i to spomeni. Dakle, jedete voće, jedete povrće, jedete ribu, rekli su da li može tunjevina ili sardine bolje možda čak, može malo i uopštene ribe ili recimo losas. A ono što ja najviše jedem jeste piletina, pod piletinom mislim bijelo pileće meso, dakle file, to jedem. To je moj glavni sastojak svakom ručku, dok navečer uz večer uzmem ili sardine ili losas. I to je to. I šta jedem uz ručak jeste uvijek neko povrće tipa krompir, prokulice, neka salata, riža i uvijek integralna riža. I zašto se koristi integralno brašno u ovim kolačima? Zato što, za razliku od bijelog, integralno brašno vezuje bolje holesterol u digestivnom traktu, tako da ga samim tim i bolje izbacuje iz sebe, iz nas to jeste. Tako da zbog toga je integralno brašno bolje. Zašto sam stavljao tabletice, a ne šećer? Zato što mi one neće podići holesterol. Opet kažem, znači vi možete uzeti sad čokoladu sa 3 puta sedmično, nije bitno. Znači nije do toga. Ovo što ja radim, znači ja živim sad ekstremnije zdravo što se tiče ishrane, zato da vidim koliko mogu samo ukoliko izbacim sve to što inače diže holesterol ukoliko se jede u većoj mjeri i ukoliko idem u teretanu kao što sam krenuo, koliko ću ja sam za 2, 3, 4 mjeseca uspjeti da snizim taj holesterol. Bar se nadam da će nešto uspjeti. Ukoliko ne, onda znači da je ovo već povezano sa genetikom. Ali vidit ćemo. O tom potom, jel? Ali u svakom slučaju, znači to mi je cilj. Da većinski sve izbacim što je nezdravo i da se hranim onim što valja. Ima jedan kolač koji pravim s datuljama i to ću nekad pokazati, ali u svakom slučaju, znači integralno brašno i ove tabletice, naravno i morate znati da te tabletice koji nemaju kalorija, znači ti umjetni zaslađivače, one isto tako nisu zdravi, ali samo ukoliko se u pretjeranoj mjeri koriste. Naprimjer, sada ih svaki dan žderete koliko. Ovo što ja sebe napravim, ponekad kolačić sa par tabletica, to uopšte neće smetati jednom organizmu. Naprimjer, isto tako jaja imaju holesterol, piletni ima holesterol, one ne utiču negativno na vas, jer kao što znate postoji dobar i loš holesterol. I zato sam rekao, ajde napravit ću neke slastice koji imaju malo onako proteina, da kažem, u sebi, ali većinom su napravljene za vas čisto eto da možete ih jesti nešto slatko, a da nije neprirodno, da ne morate kupovati čokoladice i to. Ni ovi, kako se zovu, ni palačinke, ni ove gurabice, kao što ih ja zovem, nisu puno slatke, pogotovo ne palačinke, kao što znate, mi palačinke stavljamo nešto i onako. Dakle, stavit ćete šta god hoćete u to. Ja bih vam preporučio ili neki džemić niskokalorični, ili ima jedan ovako, koliko budem mogao naći, ali sumnjam da ću uspjeti. Ima jedan jogurt koji nema masti, ali ima
tih onih lažnih zasađivača, što ja kažem, umjetnih, i onako je malo slatkast i još s tim džemom, znate kako divno ide. Tako da gledajte neke zdravije varijante, ne Nutella ili šta ja znam, Eurokreme, i uz palačinke. Ove gurabice nisu toliko slatke same po sebi, ono jesu slatke, osjete se, ali dođe kao neki slatki hljepčić, a ne baš sad kolačić, znači nije baš kolač. Ali opet slatko uz mlijeko ide, ja ništa nisam na njih stavljao zato što mi ne treba, mogao sam nešto da sam htio, ali bože moj nisam. Uglavnom to je sve objašnjenje, neću sad ovdje slikati kako jedimo, šta već. Uglavnom znate kako to ide, ja se brate izmih. Pa recite mi šta vi radi, znači ne pijem nikakve ja i onako sokove toliko nisam pio, alkohol također treba izbaciti, govore da svinjetinu ne treba jesti kao ni ostalo toliko vrste mesa osim ribe i tog bijelog mesa od piletine, nikada kožu ne jesti, bla bla bla. Sve vi to sami istražite i naravno treba se reći idite doktor, neko vas on posavjetuje, ne ja ovo ako kao neko ko se brine za svoj holesterol govori šta radi. Dakle ovo jeste donekle doktorski savjet zato što mi je doktorica rekla, ali vi se opet posavjetujte sa svojim doktorom. To je to, ja ovdje više medije nego što kuvam, meni se čini. Ali dobro, u svakom slučaju hvala vam što ste bili ovdje, što ste me gledali, zapratite me, lajkujte video, podijelite i recite mi šta vi još radite bez holesterola. Eto, možete i to javiti. Pa se vidimo u sljedećem videu, hajde, čao!